से राहत करो। O people, worship your guardian Lord who created you and those who came before you, so you may have the chance to learn righteousness. अल्लाह ताला कह रहा है, हमने जो आपसे पहले लोग भेजे वो इसलिए भेजे ताकि आपको सीधे रास्ते का पता चल सके, आपको सही बात का पता चल सके, आपको सीधे रास्ते का पता चल सके। ए लोगों, अपने अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें बनाया, जो कि तुमसे पहले आए उनको भी बनाया। ताकि क्यों बनाया? ताकि तुम्हें राइटियसनेस का पता कर चल सके। फिर अल्लाह ताला अब दूसरे फेज के अंदर, दूसरी आयत के अंदर फरमा रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन वस्समा बिनाउ। फिराश, फिराशा का मतलब है फर्श, वस्समा का मतलब है समा, समा का मतलब आसमान। बिना अनज़ला मिनस समाई ईमान, अल्लाह ताला कह रहा है हु हैज मेड द अर्थ योर काउच, जिसने जमीन बनाई क्या आपके लिए काउच। क्या आप जमीन पे बैठते हैं? तो ऐसा मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का जो गोला है वो गोल है, मगर आप बैठ रहे हैं तो आप बैठ पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि गिर रहा है। इसके अलावा जिसने आपको जमीन बनाई ताकि आप इस पे रह सकें, आप रेस्ट कर सकें, काम कर सकें, सारे मामला कर सकें, सारी जिंदगी गुजार सकें। एंड स्काई योर कैनोपी, स्काई आपको क्या कर रहा है? स्काई आपको शेडो प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा भी नहीं होता, आपने देखा है कि अकल नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि कोई बिल्डिंग खड़ी होगी, कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो उसमें पिलर का होना मैंडेटरी है, वरना वो बिल्डिंग खड़ी होना नामुमकिन है, वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। मगर आप रब की बादशाहत देखें, आप रब की इताअत देखें, आप रब की ताकत देखें। इतना बड़ा आसमान है, उसमें कोई एक जर्रा बराबर भी पिलर नहीं है, मगर आपको एक बार भी डर नहीं लगता कहीं ऐसा ही ना हो कि आसमान नीचे आ जाए। आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़े होंगे ना, 40 माले की बिल्डिंग होगी, आपको डर लग रहा होगा, आप 100 माले की बिल्डिंग पे चले जाओ, ऊपर जाएंगे, नीचे देखेंगे आप, आपकी जान निकल जाएगी। मगर आपके दिल में कभी जिंदगी में ये खौफ नहीं आया होगा कि शायद आसमान जो है वो नीचे, वो ऊपर से नीचे आ जाए। ये सब कुछ किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ से है। एंड सेंड डाउन रेन फ्रॉम स्काई, जो कि आसमानों से बारिशें बरसा रहा है। कभी आप बादलों में जाएं, आप जब बादलों में जाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा धुआं धुआं हो रहा है। आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते कि यार एक बादल जिसको मैं टच नहीं कर पा रहा, जिसको मैं छू नहीं पा रहा, ये बारिशें बरसाते हैं। और ये जब बारिशें बरसाते हैं तो अल्लाह जमीन पे अनाज को ग्रो करता है, क्रॉप्स को ग्रो करवाता है, फ्रूट्स को ग्रो करवाता है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि तुम इस दुनिया में सरवाइव कर जाओ। तो फिर तुम बेशक अपने रब के साथ शिरक ना करो, अल्लाह के साथ पार्टनर्स मत ठहराओ। अब इसका पार्ट ए, सबसे द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह रिलेशन विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। इसमें अल्लाह रिलेशन है किसके साथ? क्रिएटेड वर्ल्ड के साथ। कि अल्लाह ने इंसानों को बनाया, अल्लाह ने इंसानों को बनाने के बाद अल्लाह ने उनको जमीनों पे भेजा ताकि, और अच्छा, उनके पास उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी शो की। डिमॉन्स्ट्रेशन शो करने के अलावा उनको जो है वो प्रीवियस नेशंस के बारे में भी बताया। ये हम पार्ट ए में बता रहे हैं, पार्ट ए में थीम आती है। द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह रिलेशन विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। हाउएवर, आप बताएंगे कि अल्लाह ने जमीन बनाई क्यों? क्योंकि इंसान इस पे सरवाइव कर सके, क्योंकि ह्यूमन बींग इसमें सरवाइव कर सके, इंसान इसमें रह सके। अर्थ बनाया, अर्थ बनाने के बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इट इज ही हु हैज क्रिएटेड दैट ऑल थिंग्स that are on earth, and he turned to the heavens and made them into 7 firmaments। कितने आसमान बनाए? 7 आसमान बनाए। इसके बाद उन्होंने सिर्फ बनाया नहीं, उसके अंदर अरेंजमेंट्स भी की। अरेंजमेंट्स मिसाल के तौर पे अल्लाह को पता है भाई तुम्हें भूख लगेगी, तो तुम्हारे खाने का बंदोबस्त होना चाहिए ना, तुम क्या खाओ, खाओ पियोगे क्या? तो तुम्हारे लिए क्रॉप्स हुई, जैसे कि भाई राइस हो गए, शुगर कैन हो गई, कॉटन हो गए, वीट हो गए, कॉटन हो गए ताकि तुम कपड़े पहन सको। ये भी क्या है? ये भी नीड है, मैंडेटरी है, ये अल्लाह ने उगाया। इसके बाद फ्रूट्स वगैरह ग्रो हुए ताकि इस जमीन के ऊपर तुम्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड की ताकि तुम रह सको। स्काई बनाया ताकि वो तुम्हारे लिए रूफ हो। अब आप मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आसमान से ऊपर चले जाएंगे ना तो आपको ऑक्सीजन नहीं आएगी, या जमीन के नीचे ले आएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं आती। इसके बाद आप पार्ट ए के अंदर बताएंगे कि भाईजान वो सिर्फ चेरिशर नहीं है, वो सस्टेनर भी है। तो फिर जब वो सस्टेनर भी है तो फिर इबादत के लायक भी वही है। और ये पैसेज बता रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि भाईजान आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह की इताअत करनी है। पार्ट ए के अंदर थीम आएगी, पार्ट ए के अंदर थीम आएगी, पार्ट ए के अंदर थीम आएगी, पार्ट ए के अंदर थीम आएगी। अब हम पार्ट ए भी एक बार पढ़ लेते हैं। द पैसेज हाईलाइट द मेन थीम ऑफ दिस of Allah's relationship with the created, but it tells us that Allah is the sole maker of the entire universe, include the creation before man, such as angels, jinn, and man itself. Surah Baqarah states, "It is He who has created for you all things that are on earth, and He turned to the heavens and made them into 7 firmaments." Not only He created them,
Not only he created man, but he also did all the arrangement for the peaceful living. And as he is most gracious, as he is the cherisher, as he is the sustainer, he made the oxygen for the human being to breathe. He provide us the land to live. However, he provide us the sky as a roof, and he sent down rain from the sky so we could have the food, so we could have the crops, so we could have the fruits. उसके बाद आप इसके पार्ट बी में बताएंगे कि ये जो पैसेज है ये एलिमिनेट कर रहा है सारे टाइप के आइडियोलॉजी ऑफ शिर्क। ये जो सारे जो रिलीजन दूसरे हैं जैसे जैसे कि पॉलिथिज्म है उनके बिलीफ को गलत करार दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की बाउंटीज को वर्शिप करते हैं, वो आसमानों को वर्शिप करते हैं, वो जमीनों को वर्शिप करते हैं, वो दरख्तों को वर्शिप करते हैं। तो उन सब का बिलीफ क्या है? उन सब का बिलीफ गलत है। ये मैं पार्ट बी में लिख रहा हूँ। उसके बाद ये पैसेज बता रहा है कि आपने अल्लाह की तरफ थैंकफुल होना है। अल्लाह की तरफ थैंकफुल कैसे होंगे? कि भाई अल्लाह ने बारिशें बरसा दी ताकि आप पानी पी सकें। एक पानी पीने का कितना बड़ा मामला है, कभी आप जिंदगी में सोच के देखिएगा। आपको प्यास लग रही हो, और जब आपको प्यास लग रही हो आप अपनी जिंदगी के अंदर कोल्ड ड्रिंक पी लें, आप स्टिंग पी लें, या इनकी तरह इंजेक्शन ले लें, कुछ भी कर लें, मगर जब तक आप पानी नहीं पिएंगे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। नामुमकिन सी बात है कि आपकी प्यास बुझ जाए। तो अल्लाह अगर बारिशें नहीं बरसाता होता तो पानी कहाँ से मिलता? पानी कहाँ से पाता? इसके बाद अल्लाह ने हर चीज, हर हर नेचर अल्लाह ने हमें हमारे लिए प्रोवाइड की। हमें क्रॉप्स वगैरह प्रोवाइड की, तो हमें अल्लाह ताला की तरफ थैंकफुल होना है कि अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद अब उसमें टेस्ट भी डाले। हर क्रॉप के अंदर डिफरेंट टेस्ट डाला, हमारी जबान के अंदर टेस्ट डाला। कैसा मामला हो कि अगर हम मीठा खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम मीठा खा रहे हैं, अगर हम नमकीन खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम नमकीन खा रहे हैं, अगर हम ज्यादा मिर्चों वाला खा लेते हैं जिससे बेचारे इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, तो हमें पता लगे कि भाई ये मिर्चों वाला खाना है, आपको अंदर फील होना चाहिए। तो ये फीलिंग भी किसने डाली? ये फीलिंग भी अल्लाह ताला ने डाली। उसके बाद ये वर्ड इसमें आबुदू जो है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि ये वर्ड आबुदू जो है, ये वर्ड समझा रहा है। ये वर्ड आबुदू क्या समझा रहा है? ये वर्ड आबुदू समझा रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी जात को सजदा कोई नहीं। अल्लाह के अलावा अल्लाह के सामने ही सजदा है, अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह से ही चाहत है, अल्लाह की अताअत है, अल्लाह के साथ ही मामला सारे। उसके बाद आपने अल्लाह की पावर को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, और आपने अपने अफेयर्स बैड टाइम गुड टाइम में हर तरफ अपने अल्लाह की तरफ ही देखना कि अल्लाह मेरे सारे काम, मेरे सारी चीजें तेरे सुपुर्द, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर तू मेरा साथ दे सारे मुझे मिल जाए। जब भी मुझे किसी की जरूरत नहीं, तू मुझे अकेला काफी है, तू मुझे अकेला बहुत है। अब इसका पार्ट ए पार्ट भी आप खुद भी एक बार पढ़ लेंगे। पहले आप इसका सबसे पहले पैसेजेस पढ़िए, आप इसका पैसेज पढ़ लेंगे, मुझे यस कीजिएगा, फिर मैं पार्ट ए पढ़ाऊंगा, फिर मैं पार्ट बी पढ़वाऊंगा आपसे। यार ये नंबर किसका? 0213663021 फेस्टिवल वाला? कौन से फेस्टिवल? फेस्टिवल हो रहा है तो इसके लिए प्रूफ कर रहा है फैमिली। अगर गवर्नमेंट में कोई फेस्टिवल, मैं नाम में कोई फ्लावर फेस्टिवल टाइप का कुछ कर रहा है, मुझे फोन करें। आप चलेगा कोई शादीशुदा हो कभी? अरे सुहेल, आपको फोन किया बेटा? मेरा फोन नॉन पेटी है। आपका फोन नॉन पेटी है? ओए होए बेटा, प्लीज देख के बता दें बेटा मेरे बच्चे की आपने पढ़ ली है। O people worship your guardian Lord who created you and those who came before you. You may have had a chance to learn righteousness. Set out your couch and sky or canopy, and send down the rain from the sky, and brought forth fruit for your sustenance. And do not set up rivals with Allah when you know. इसका पार्ट पढ़ लीजिए बेटा। बाजी नागिन बाजी हो गया, गार्डियन हो गया, ये भी बेटा, ये भी पढ़ लीजिए बेटा मेरी जान। पढ़ लिया बेटा, चलिए समझाना शुरू करता हूँ। आगे सूरह का आगे 96-1-5। इस सूरह का असबाब नुज़ूल क्या है? इस सूरह का क्या रीजन है कि ये सूरह रिवील की गई? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इसका सबसे पहले तो असबाब नुज़ूल ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइडेंस प्रोवाइड करनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज कन्वे कराना था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना था कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के मैसेंजर हैं। ये फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ होली कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नबूवत के बारे में बताना था, तभी ये वर्सेस रिवील की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर।
اور کدھر ریویل کی گئی؟ غار ہرا میں ریویل کی گئی، سورہ الگ 96:1-5۔ اس سے پہلے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی طریقے کی کوئی ریویلیشن نہیں آئی تھی۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ چلے بھائی میرے ساتھ پڑھیں گے سارے۔ اللہ قرآن میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں بنایا۔ ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹ، اللہ کے نام سے جس نے تمہیں بنایا۔ کریٹڈ مین آؤٹ آف اے کلوٹ آف اے کنجیل بلڈ، تمہیں گندے خون کے قطرے سے بنایا۔ کریٹڈ مین آؤٹ آف اے کلوٹ آف اے کنجیل بلڈ، کریٹڈ مین آؤٹ آف اے کلوٹ آف اے کنجیل بلڈ۔ انسان کو کس سے بنایا؟ خلق الانسان من علق، علق کے طور پہ گندے خون کے قطرے سے انسان کو بنایا۔ اب پروکلیم یور لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، بے شک تمہارا رب کہو، پھر تم مانو، اس کو مانو، ایکسپٹ کرو کہ تمہارا رب بڑی شان والا ہے۔ ہی ہو ٹاٹ بائی دا پین، جس نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا۔ ٹاٹ مین واٹ ہی ڈڈ ناٹ نو، تمہیں وہ سب کچھ بھی بتایا، تمہیں وہ سب کچھ بھی سکھایا جو کہ تم نہیں جانتے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا، تمہیں نہیں معلوم تھا۔ اب اس کا پارٹ اے کیسے لکھیں گے؟ آپ پارٹ اے لکھیں گے، مین تھیم آف دس پیسج از اللہ ریلیشن شپ ود دا کریٹڈ ورلڈ۔ اس میں کیا ہے بھائی جان؟ اللہ ریلیشن شپ ود دا کریٹڈ ورلڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کریٹر ہے، کس کا؟ سارے ہیومن بینگز کا۔ اور اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے وہ بنایا ہے ود دا ڈراپ آف جم سیل، ود دا ڈراپ آف جم سیل۔ انسان نے، اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک سیل کو سیل کے ساتھ مکس کرنے کے بعد بنا ڈالا۔ یہ تو ہو گیا پارٹ اے میں۔ اور لکوڈ کے ساتھ لکوڈ کو مکس کیا اور ایک انسان کی شکل بن گئی۔ کیا رب کی بادشاہت ہو، کیا رب کی اطاعت ہو کہ انسان کی آنکھیں کتنی خوبصورت بنائی، یہ ہاتھ جو ہاتھ چل رہے ہیں کتنے خوبصورت بنائے، یہ بال، یہ داڑھی، یہ ہاتھ، یہ ناخن، ایک ایک چیز اسی ڈراپ جم سیل سے بنا ہوا ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ وہ خون کا قطرہ ہے کہ اگر وہ جسم پہ لگ جائے آپ ناپاک ہو جائیں، آپ کی باڈی ناپاک ہو جائے۔ مگر اللہ کتنی بڑی شان والا ہے، اللہ کتنے بڑے معاملات والا ہے کہ آپ کو اس سے ہی پیدا کر رہا ہے۔ اے انسان، تیری ابتدا ایک گندا خون ہے، ایک تیری ابتدا ایک گندا خون ہے، تجھے گندے خون کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ میں آج پی ڈی ایف بھیج دیتا ہوں گروپ پہ، مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھیج دیتا ہوں۔ اچھا مجھے آپ نے یاد دلا دی، بھیج دیا۔ اس کے بعد بیٹا میری جان، میری جان، میری جان، میری جان، میں نے آپ کو بات سمجھا دی کہ بھائی جان اب اس کے بعد اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نالج کا پرووائڈر بھی ہے، وہ نالج کا گیور بھی ہے۔ اس نے نالج انسان کو دی، اس نے سین کی بھی نالج دی اور اس نے انسین کی بھی نالج دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہی ٹاٹ آدم دا نیم آف آل تھنگس۔ اس کے بعد پارٹ بی میں اس کی امپورٹنس، ہمیں اپنے کریٹر کی طرف، ہمیں اپنے کریٹر کا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے کریٹر کی طرف جانا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں بنایا۔ تو ہمیں پڑھنا بھی ہے، نالج کو سیکھ بھی کرنا ہے، نالج کو پرووائڈ بھی کرنا ہے، اور ہمارے اوپر یہ مینڈیٹری ہے کہ بینگ اے ہیومن بینگ، بی اے ہیومن بینگ، ہم نالج کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، نالج کا گفٹ ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں کیا ہے؟ اللہ ہمارا اس میں ٹیچر ہے۔ اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایلیمینیٹ کر رہا ہے کس چیز کی؟ آئیڈیالوجی، پراؤڈ کی آئیڈیالوجی، ایروگنس کی آئیڈیالوجی، کیونکہ انسان کو ایک گندے خون کے قطرے سے بنایا گیا۔ آپ گندے خون کے قطرے سے بنے، بھلے کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، سب کی ابتدا وہی گندا خون ہے۔ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کو الگ طریقے سے پیدا ہوا ہو، ہر انسان اسی طریقے سے پیدا ہوا ہے، ہر انسان اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی بھی ایروگنس، کوئی بھی پراؤڈ کوئی نہیں ہے، تو ہر انسان ایکول ہے ہر چیز کے اندر، اور وہ اسی بات کی وجہ سے کہ اپنے کنڈکٹ کے اندر ہمبلنس شو کرے، پولائٹنس شو کرے۔ اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹلی آپ نے گریٹفل ہونا ہے اللہ کی طرف،
آپ نے لونگ شو کرنی ہے، مرسی شو کرنی ہے، اور آپ نے بلیسنگز وغیرہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ایگزسٹ کر رہا ہے، اگر اور آپ کے پاس اللہ ایگزسٹ کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی سب سے سپیریئر کریشن ہے، اور ہماری ڈیوٹیز ہیں، ہمیں جو زمین پہ بھیجا گیا ہے وہ ایک ہمارے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم نے یہاں ایک یہ ٹیمپرری لائف ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آ سکتی ہے، live in this world as you are a stranger or a wayfarer۔ اب اس کو آپ پارٹ اے پارٹ بی کو پڑھ لیں، پہلے سب سے پہلے آپ قرآن پیسج کو پڑھ لیں۔ ریڈ ان the name of your Lord who created you، یہ یاد ہونا چاہیے، created man out of a clot of a congealed blood، proclaim your Lord is most bountiful، he who taught by the pen taught man what he did not know، سورہ 96 1-5۔ اس کو فٹافٹ پڑھ لیجیے، منٹ ماری اسی تو چلوا دو یار، پڑھ لیا بیٹے؟ ایک بار ریڈ کر لیں اس کو، اور اس کو اپنے فائل اپنے رجسٹر کے اندر کاپی کر کے رکھیں گے، میں نے فائل بھیج دی ہے بیٹا، لائٹ گئی تھی معذرت، سوری میں بھول گیا تھا یہ بات۔ الحمدللہ ہمارے اسکول کی جگہ ہمیں مل گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس اسکول اوپننگ ہونے والا ہے، اوپننگ ہونے والی ہے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج تبھی میں بہت زیادہ ان کاموں میں تھا، مگر میں نے بولا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کورس نہیں رہنا چاہیے، کورس ہوتے رہنا چاہیے، کورس ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ موسٹ پروبیبلی ہمارا اس کے بعد جو ہے ہم ایک قرآن مطلب ہسٹری امپورٹنٹ ہولی گراؤنڈ کے ہمارے 3 یا 4 کوشچن رہ گئے ہیں، وہ ہم اس یہ ہونے کے بعد پیسجز ہونے کے بعد وہ کور کریں گے، اس کے بعد ایف آئی سی پڑھیں گے، اس کے بعد P2 پہ جائیں گے۔ یہ بھی پڑھ لیں فٹافٹ۔ چلے بھائی آج کی آخری سورہ سورۃ الزلزال، بس یہاں تک آج پڑھاؤں گا، اس کے بعد ہم کل باقی پڑھیں گے، کل بھی شاید 2 کلاسیں ہوئی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ، ایک جو ہے وہ پاس فکر کی کلاس ہوگی دوپہر میں، اس کے بعد جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ آپ کی نارمل کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الزلزال ورس 99-1-8، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ ينظر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے when the earth is shaken to her utmost convulsion، اذا زلزلت الارض زلزالها، کیا آئے گا؟ زلزلہ آئے گا، زمین اپنے پوری زمین کیا کرے گی؟ زمین الٹی کرے گی، زمین آپ کو اٹھا کے کیا کرے گی؟ باہر پھینک ڈالے گی، زمین آپ کو اٹھا کے جب باہر پھینکے گی، جب زمین آپ کو اٹھا کے باہر پھینکے گی when the earth is shaken to her utmost convulsion، جب زمین آپ کو اٹھا کے باہر پھینکے گی، جب زمین آپ کو اٹھا کے باہر پھینکے گی تو آپ اگر مرے ہوئے ہوئے تو اس کا مطلب ہے آپ زمین کے اندر ہوں گے، جب آپ زمین کے اندر ہوں گے تو جتنے مردے زمین کے اندر ہوں گے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، ایک چیز۔ دوسری، جو انسان زمین پہ رہ رہے ہوں گے وہ زمین کیا کرے گی؟ زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، سارے گر جائیں گے، سارے مر جائیں گے، اور ارتھ تھروز آؤٹ اٹس برڈن، زمین کے اندر جتنا بوجھ ہوگا زمین سارا بوجھ اٹھا کے پھینکے گی، اور لوگ کہیں گے کیا ہوا ہے آج اس کے ساتھ؟ آج اس کو آرڈر ہوگا کس کا؟ اللہ کا۔ یہ قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن آخری دن ہوگا اس انٹائر یونیورس کا، جب زلزلہ آئے گا، زمین اپنا بوجھ اٹھا کے پھینکے گی، لوگ کہیں گے کیا ہو رہا ہے؟ آج اس کو اللہ کا آرڈر ہے، اللہ نے آج اس کو آرڈر دے دیا ہے، آج ہر وہ چیز جو زندہ ہے آج اس کو موت آنی ہے، ہر آج وہ چیز جو زندہ ہے آج اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ساری دنیا کو برباد کرنے کے بعد کہے گا کون باقی؟ تو اینجل کہیں گے یا اللہ ہم باقی۔ اللہ کے عرش کے 4 فرشتے میکائیل، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم باقی۔ تو میکائیل علیہ السلام کو کہا جائے گا میکائیل گر جائے، میکائیل گر جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ پوچھے گا کون باقی، ہم کہا ہم 3 رہ گئے، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ کا عرش کہے گا اے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو نہ گرا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کہے گا جبرائیل، ہر آج کے دن ہر شے کو، ہر نفس کو موت ہے، آج جبرائیل علیہ السلام بھی گر جائیں، جبرائیل علیہ السلام گر جائیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں، آج ان کی بھی ٹانگیں کپ کپا رہی ہوں گی۔ اللہ کہے گا کون باقی؟ 2 رہ گئے ہوں گے، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ کہے گا اسرائیل گر جائے، اسرائیل گر جائے گا۔ اللہ آپ پوچھے گا کون باقی؟ اسرافیل کہے گا یا اللہ ایک اکیلا میں باقی۔ اللہ کہے گا تو بھی گر جا، اس کے ہاتھ میں ٹرمپٹ ہوگا، جب اس کے ہاتھ میں ٹرمپٹ ہوگا، جب اللہ اس کو حکم دے گا، اس کو موت آ جانی ہے۔ اللہ جب اس کے بعد اللہ کا عرش ہوگا، اللہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوگا، اور جو اس کا ٹرمپٹ ہوگا وہ اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ایسے ٹچ ہو جائے گا،
जब अल्लाह के अर्श के साथ जाके ऐसे टच होगा, अल्लाह पूछेगा कौन बाकी, कोई आवाज नहीं, अल्लाह दुनिया को झटका देगा। कौन बादशाह, कोई आवाज नहीं, कहाँ गए सारे बादशाह, अकेला कौन है, आज अल्लाह रह गया है। अल्लाह था, है और अकेला रह जाने वाला है। अल्लाह बादशाह है, अल्लाह मालिकी यौमिद्दीन है, अल्लाह डे ऑफ जजमेंट के दिन का मालिक है। एक और धचका देगा, कौन बाकी, कोई नहीं, फिर धचका देगा, कौन बाकी, कोई नहीं। फिर इसके बाद ये जो वर्ड्स लिखी हुई है, ऑन दैट डे मैन विल प्रोसीड इन कंपनीज सॉर्टेड आउट टू बी शोन देयर डीड्स। जो मार दिए गए होंगे, सबसे पहले इसराफील को जिंदा किया जाएगा, जो ट्रम्पेट अल्लाह के अर्श के साथ लगा हुआ था इसराफील के हाथ में आएगा। इसराफील ट्रम्पेट ब्लो करेगा, दोबारा से इंसानों को जिंदा किया जाएगा। जब दोबारा से जिंदा किया जाएगा, इंसान सफों में इकट्ठे होंगे। आज का दिन अरफात का दिन आ चुका है, आज अरफात का मैदान है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भी अच्छाई की होगी दिखाई जाएगी, जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी दिखाई जाएगी। अल्लाह से कोई चीज छुपी भी नहीं है, कोई चीज छुप नहीं रही। अल्लाह दिलों के हालात जानता है, अल्लाह दिमागों के मामलात जानता है, अल्लाह हर शय का जानने वाला है। अल्लाह हर चीज को दिखाएगा। आपने जर्रा बराबर भी अच्छाई की हुई दिखाई जाएगी, आपने जर्रा बराबर भी बदी, आपने किसी के साथ बुराई की हुई दिखाई जाएगी। आपने गुनाह छुप के किए हुए दिखाई जाएंगे, आपने गुनाह दिखा के किए दिखाए आपको दिखाई जाएंगे। अब आज कयामत के रोज है, आपका नामे अमाल आपका सीधे हाथ में जन्नत, आपका नामे अमाल उल्टे हाथ में जहन्नुम। आज फैसला होने वाला है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट ए कहता है, and this passage is all about the day of judgment. When there would be the end of that day, the earth would be shaken so heavily that all of the human beings on earth would die. और वो अर्थ को, उससे बड़ा अर्थ को कभी नहीं आया होगा। Every soul would taste death. कुरान स्टेट every soul is bound to taste death. हर शह को मौत है, कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल मौत। हर शह ने, नबी चले गए, पैगंबर चले गए, हर दुनिया से शह चली गई, सहाबी चले गए। अरे तू किस खेत की मूली है, तूने भी दुनिया से चले जाना है। आज के दिन अल्लाह कह रहा है कि भाईजान आज ट्रम्पेट ब्लो होगा, हर चीज एंड हो जाएगी, हर चीज का खात्मा हो जाएगा। ट्रम्पेट ट्वाइस ब्लो होगा, दोबारा ब्लो होगा। मैन वापस से जिंदा किए जाएंगे, वापस उनमें रूह डाली जाएगी, वापस उनको इकट्ठा किया जाएगा। आज अराफात का मैदान होगा, गुड डीड्स बैड डीड्स के ऊपर अल्लाह अकाउंटेबल होगा। यहाँ मैं रेफरेंस डाल सकता हूँ, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। यहाँ मिसाल के तौर पे यहाँ रेफरेंस लिखा हुआ है, टू हिम डू ऑल क्वेश्चंस गो बैक फॉर डिसीजन। अब इसका पार्ट भी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फेथ की हमें याद दिला रहा है कि बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। कि भाई कोई एक जिंदगी यहाँ से जाने के बाद भी है, और यहाँ से जाने के बाद और सारे मामला हम उसके लिए अकाउंटेबल होंगे कि भाई क्या हलाल है, क्या जायज़ था, क्या मामला था। और हम उसके लिए, हम उसके बाद हमारा अगर नाम अमल, हमारा रिजल्ट हमारे राइट हैंड में मिला तो हम जन्नत में जाएंगे। और हमारा ये बिलीव है कि हमारे यहाँ के बाद एक मौत है, यहाँ के बाद एक जिंदगी है, यहाँ के बाद एक मामला है। और अगर नाम अमल उल्टे हाथ पे आया, इसका ये मतलब है कि आपके बैड डीड्स ग्रेटर थे किससे, गुड डीड से। और अगर नामे माल सीधे हाथ पे आया तो इसका मतलब गुड डीड्स ग्रेटर थे किससे, बैड डीड से। तो और अगर आपके नामे माल उल्टे हाथ पे आया तो आप जाएंगे दोजख में। और दोजख की जिंदगी मिजरेबल होगी, बर्बाद होगी, मुश्किल होगी, सबसे ज्यादा बहुत मुश्किल होगी। इसके बाद ये जो जिंदगी बनाई गई, ये हमें पैसे सिग्निफाई कर रहा है कि ये पता लग रहा है कि भाई ये हमारा टेस्ट है, ये हमारा टेस्ट है। और इसका रिजल्ट कब आना है, आखिरत के रोज। और आखिरत के रोज हमें पता चलेगा। क़यामत दो टाइप की होती है। एक मिसाल के तौर पे इंसान मर गया, उसके लिए दुनिया खत्म, उसके लिए मामला खत्म, उसको मुनकिर नकीर आ जाएंगे, मुनकिर नकीर आके चंपे पलेटे कराएंगे, पूछेंगे भाईजान, पहला सवाल पूछेंगे मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन है। तीसरा सवाल मन दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। अगर आपने इन सही सवाल के साथ सही जवाब दिए तो आपके लिए एक जन्नत से खिड़की खोल दी जाएगी, वहां से आपको हवा आती रहेगी, रोशनी आती रहेगी। मगर अगर आपके लिए मामला मुश्किल हो गया तो सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, आपको डसेंगे, आपको तकलीफें पहुंचाएंगे, मुनकिर नकीर आपके चंपे कराएंगे दूधी के नीचे। इसके बाद अगर जर्रा का जो इसमें बताया जा रहा है कि भाई अल्लाह की से कोई भी चीज छुपी भी नहीं है, तो अगर हमारा ये बिलीव है कि हर चीज अल्लाह को अल्लाह देख रहा है और हमारे साथ एंजल्स चल रहे हैं जो राइट
पे है, राइट शोल्डर पे है और लेफ्ट शोल्डर पे है। इसको किरामन कातिबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये किरामन कातिबीन जो है, ये हर शय को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। हर शय को क्या कर रहे हैं? नोट डाउन कर रहे हैं। और इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें, आउटपुट जो पता लगेगा हमें, कयामत के रोज पता चलेगा। और हम अल्लाह के रिवॉर्ड से, अल्लाह के पनिशमेंट से बच नहीं सकते। अब आप इसका पैसेज पार्ट एक, इसका पहले पैसेज पढ़ लीजिए, फिर इसका पार्ट एक पार्ट भी पढ़ लीजिए, फटाफट कीजिए, फिर मैं इसके बाद अल्लाह भला करे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बेटा लाइट आ गई, फिर अब ये बंद हो जाएगी क्लास। फटाफट पढ़ लीजिए। द डे ऑफ रिसेक्शन व्हेन अल्लाह विल बी द जज ऑफ ऑल, द डे व्हेन द अर्थ इज violently shaken by the command of Allah to the core, and the earthquake will be greater than the occur than any other. Everything that will be living will come to an end. All the disaster and damage will be caused when the effort will be blown. Every soul is bound to taste death. जब ये जो लाइफ है ये टेम्पररी, ये खत्म हो जाने वाली है। जो मेन पाथ होगा वो आखिरत के बाद होगा। जो वर्ड चल रहा है बता रहा है कोई चीज अल्लाह ने छुपी भी नहीं है, भले जितने टक छुप के की। कल की क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह 3 से 4, 8 से 9। नरीन समिया बाजी लाजमी क्लास ले बेटा मेरी जान। ओके बेटा।